آ کے عرض کر دیا نے یا حسین ابن علی اس مصیبت دے وقت مینوں نانا جاندا ایک فرمان یاد آ رہے میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میری ہمشیرہ نانا جان دا کیڑا فرمان یاد آ رہے حضرت سیدہ زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنایا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد پاک الصدقہ ترد البلائی صدقہ کریے تے بلاواں رد ہو جاندیاں نے صدقہ کریے بلاواں رد ہو جاندیاں نے صدقہ کریے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے اے ساڈے تے بڑا وڈا مصیبت دا وقت آ گئے جتے سانو پانی نہیں ملدا پیا بچے پیاس نال تڑپ رہے نے میرا دل کردا ہے آپا صدقہ دئیے ہو سکدا ہے اللہ رب العالمین اس صدقے دی وجہ تو مصیبت ٹال دے وے اے مشکل وقت جڑا گزر جاوے حضرت امام علی مقام نے فرمایا میری ہمشیر میرے نانا جان دا فرمان حق ہے میرے نانا جان دا فرمان سچے الصدقہ ترد البلا صدقہ کریے تے بلاواں رد ہوندیاں نے لیکن اس وقت تے پانی دا ایک قطرہ بھی موجود نہیں میں کیڑے پانی دا صدقہ کراں یا کھان پین والی چیز دا صدقہ کراں حضرت سیدہ زینب عرض کردیاں نے یا امام علی مقام یا حسین ابن علی اج پانی دے مشکیزیاں دی ضرورت نہیں اج دیگاں تے چاولاں دی اور جناب کھانے پینے دے صدقے دی ضرورت نہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے میری ہمشیر کادا صدقہ کرنے میرے امام علی مقام دی ہمشیرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے یا حسین ابن علی میرے دو ننے ننے بچے 9 تے 10 سال دی عمر دے اونو محمد موجود نے میں انہوں صدقہ کرنا چاہنی ہاں میں نبی پاک دے دین تو قربان کرنا چاہنی ہاں میرے امام علی مقام دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے میرے امام علی مقام نے فرمایا ہمشیر میرا دل نہیں چاہندا کہ میری وجہ تو تیری گود خالی ہو جائے میں نہیں چاہندا تو بے اولاد ہو جائیں اپنے بچیاں نو نال لے تے خیمے دے اندر چلی جاؤ اتھے جا کے آرام کر اپنے بچیاں نو اپنی گود دے اندر بٹھا تیرے بچے تیری گود دی بہار نے تیرے گھر دی رونق نے حضرت سیدہ زینب نے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا حسین ابن علی کل قیامت دا دن ہوئے گا میں نانا جان دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گی میں بابا علی نو کیڑا منہ وکھاواں گی سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا میرا حسین میدان کربلا دے اندر دین مصطفیٰ دی خاطر جامع شہادت نوش کیتا تو دس میدان کربلا چے کیڑا حصہ ڈالیا یا آقا حسین میں اماں فاطمہ نو کی منہ وکھاواں گی اج میرا نانا ہوندا میری سفارش کردا اج میرا بابا علی ہوندا اج میری امداد کردا میرے والوں اجازت طلب کردا حضرت امام علی مقام نے پھر فرمایا جا سیدہ زینب اپنے بچیاں نو لے جا جا خیمیاں دے اندر میں نہیں چاہندا جا اپنے بچیاں نو کہہ دے اج تواڈے ماموں دے کول سوائے موت تو کوئی چیز نہیں حضرت امام علی مقام بار بار اے ہوئی حکم ارشاد فرما رہے نے لیکن حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا نے آقا یا امام علی مقام تسی میرے ماں جائے ہو او بہن کتنے مقدرہ والی ہوئے گی جدے بچے اپنے ویر تو قربان ہو جان او بہن کنی مقدرہ والی ہوئے گی عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدہ زینب بار بار عرض کر دیاں نے لیکن میرے آقا حسین بار بار اے ہوئی فرماندے نہیں نا سیدہ زینب میں نہیں چاہندا تیری گود خالی ہو جائے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدہ زینب عرض کر دیاں نے آقا ماں سیدہ فاطمہ زہرا
کربلا دی چادر تطہیر دا واسطہ ہے میرے بچیاں نو میدان کربلا دے اندر قربان ہون دی اجازت عطا فرما دیو جدو بار بار اصرار کر دیاں نے میرے آقا حسین نے اجازت عطا فرما دیتی آپ نے فرمایا جا سیدہ زینب میری طرفوں اجازت ہے جائیں اپنے بچیاں نو تیار فرما حضرت سیدہ زینب نے حضرت اونو محمد نو آکھیا اپنے مامو جان دے قدم چم کے شکریہ ادا کرو دو میں بچے اونو محمد اپنے مامو حسین ابن علی دے قدم چم کے شکریہ ادا کر دینے مامو جان شکریہ بڑی مہربانی تسا سانو نبی پاک دے دین تو قربان ہون دی اجازت دے چھڑیے آج ساڑی ماں دی تمنا پوری ہو جائے گی ساڑی ماں چاندی ہے میرے بچے نبی دے دین تو قربان ہو جان دو میں بچیاں نے قدم چمے نے شکریہ ادا کی دیں حضرت سیدہ زینب لے کے ٹر پئیاں نے خیمیاں دندر جا کے سجان دیاں نے زلفاں سوار دیاں نے کپڑے پہنان دیاں نے ننیاں ننیاں تلواراں سجا رہیاں نے حضرت سیدہ شہر بانوں نے ویکھیا حضرت سیدہ زینب اپنے بچیاں نو تیار کر رہیاں نے پوچھدیاں نے بی بی زینب سیدہ زینب کی کر رہی ہو حضرت سیدہ زینب کہندیاں نے میں اپنے بچیاں نو دولہا بنا رہیاں میں اپنے بچیاں نو دولہا بنا رہی ہاں حضرت سیدہ زینب نے جدو اے فرمایا بچیاں نو تیار کر کے تو میں بچیاں نو بڑی محبت نال ویندیاں نے نال اپنے بازو کھلار کے کہندیاں نے بچیو آ جاؤ او سینے دے نال لگ جاؤ جتھوں رب العالمین نے تانوں دودھ عطا فرمایا تو میں بچے ماں دے سینے نال چمٹ گئے نے ماں دے جدو سینے نال چمٹے نے حضرت سیدہ زینب دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے رب العالمین نے بھی فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا زینب دے حوصلے نو ویکھ لے اگر انہاں دا امتحان مقصود نہ ہوندا میں قیامت تک بھی زینب دا کلاوا نہ کھولدا اگر انہاں دا امتحان مقصود نہ ہوندا میں قیامت تک بھی زینب دا کلاوا نہیں کھولدا اج زینب نو پتہ ہے میرے بچے میدان کربلا دے اندر جان گے اے زندہ جان گے تے شہید ہو کے واپس آن گے میرے دین دی خاطر اپنے بچیاں نو تیار کر کے ٹور دیے پئی مسلمانوں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے زارو قطار رون لگ پے حضرت سیدہ زینب نے بچیاں نو تیار کیتا نال فرمایا بچیو جدو میدان کربلا دے اندر پہنچو عمر ابن سعد پوچھے تسی کون ہو اے نہ آکھنا سی زینب دے بیٹے ہاں بلکہ کہنا ہے اسی زینب دے بیٹے نہیں ہاں اسی حسین دے غلام ہاں اسی امام عالی مقام دے غلام اسی دین مصطفیٰ تے جان دا نظرانہ پیش کرن واسطے آئے ہاں عزیزان گرامی دوویں بچیاں نو تیار کر کے حضرت سیدہ زینب ٹور دیاں نے مسلمانوں تاریخ دے اوراق اٹھا کے پڑھو حضرت سیدہ ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھی بھیجیا سی راہ خدا دے اندر قربان ہون چلے نے لیکن حالات تو باخبر نہیں ٹور دیاں نے راہ خدا ولے بعد شیطان آ کے سارے حالات و واقعات دس دے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے او تے اپنے بیٹے نو قربان کرن واسطے چلے نے تے ماں کہندی ہے تے اسماعیل دی گلے اگر میرے ہزاراں اسماعیل ہوندے میں راہ خدا چے سارے قربان کر دیندی لیکن جدو بچیاں نو ٹور دیے پئی اپنے بیٹے اسماعیل نو تیار کر کے ٹور دیے حضرت سیدہ ہاجرہ حالات تو باخبر نہیں لیکن واہ سیدہ زینب تیری عظمت تو قربان جاواں جڑی حالات تو باخبر ہے جان دیے حالات تو بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے جان دیے میرے بچے میدان کربلا چے جان گے جان کے شہید ہو کے آن گے اگے 20,000 دا مجمع تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے حضرت سیدہ زینب جان دیے سارے حالات دا پتہ ہی ہے پھر جتنے بھی پہلے گئے نے سارے جامع شہادت نوش کیتا ہے
इन्हां मावां दे बारे ही किसी ने बड़े कमाल की गल की है। शायर की कहता है, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, हर एक बच्चा नूर के सांचे में ढलता था। हर एक बच्चा नूर के सांचे में, हर एक बच्चा नूर के सांचे में ढलता था। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, गौर करना, हजरत इमाम आली मकाम दे ए भांजे औनो मुहम्मद जिन्होंने मां तैयार करके भेज रही है, जाओ दीने मुस्तफा ते कुर्बान हो जाओ, जाओ दीने मुस्तफा ते कुर्बान हो जाओ। अजीजा ने ग्रामी जदों आखिरी सलाम करके दोवें बच्चे निकले ने, मैदान करबला दे अंदर पहुंचे, नन्नियां नन्नियां तलवारां लहराइयां ने, नन्ने नन्ने जेड़े नेज़े ने वो फजा दे अंदर लहराए ने। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, अमर इब्ने साद जेड़ा वो पुकार के कहंदा है, आ जो बच्चिओ मैं जानना वा तुसी ज़ैनब दे बेटे हो, आओ मैं तुहानू पानी दियां, मैं पानी दे मशकीज़े दे देना वा, जाओ अपने मामू हुसैन नू कहो अमर इब्ने साद ने सानू मारिया नहीं छड़ दिता है, आओ तुहानू आराम भी मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा, आओ दौड़ो मेरी गोद दे अंदर आके बैठ जाओ। जदों जालिम ने बदतमीजी की है, दुनिया के लालच के अंदर हक तो हटाने की कोशिश की है, हजरत औनो मुहम्मद जेड़े ने पुकार के कहते ने, जालिमा झूठ ना बक, असी सैयदा ज़ैनब दे बेटे नहीं हाँ, असी ते हुसैन इब्ने अली दे गुलाम हाँ, हुसैन इब्ने अली दे नाने दे दीन तो कुर्बान होने वास्ते आए हाँ। तुसी पानी दी गल करदे हो, सानू पानी दी जरूरत नहीं, असी ते हौज़े कौसर दे जाम पीन वाले हाँ। अजीजा ने ग्रामी हजरत औनो मुहम्मद ने जदों पुकार के आखिया, कहन लगे मैनू तुहाड़ियां शक्लां ते तरस आ रही। हजरत इमाम आली मकाम दे भांजे जड़े ने अमर इब्ने साद नू कहंदे ने, साडे ते तरस ना खा, बल्कि जिहड़ा तुहाडा मुकाबला वड्डा जंगजू है उहनू मुकाबले दे अंदर भेज दे, साडे नाल मुकाबला करे, असी ओदे नाल मुकाबला करने आ। तुसी जेड़े नहरे फरात दा पानी पीन वाले हो, असी हौज़े कौसर दे जाम पीन वाले आ, सानू दुनिया दे पानी दा लालच ना दिओ। दोवें बच्चियां ने पुकार के आखिया। इधरों जनाब कोई भी जेड़ा मैदान जंग दे विच आउण वास्ते तैयार नहीं, अगों बस इहो ही कही जा रहा, मैनू तरस आ रहा तुहाडे ते, आ जाओ तुसी मेरी गोद विच आ जाओ। दोवें बच्चियां ने मुसलमानों फिर बच्चे जड़े ने उन्होंने आख्या भी तू सानू एवें समझना है, तू सानू एवें समझना है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। दोवें बच्चियां ने जनाब जदों कोई भी मुकाबले वास्ते नहीं ना निकलिया, सवारियां दौड़ाइयां ते लश्करे यजीद दे कलब अंदर दरम्यान अंदर जाके हमला शुरू कर दिता। जिधर भी जनाब दाएं बाएं औनो मुहम्मद ने तलवारां चलाइयां, कूफियां दे सर गाजर मूली की तरह कटे जा रहे ने। अखीर दोवें शहजादियां दा ज़हन कीए कि अमर इब्ने साद जड़ा बार बार सानू पुकार के कह रहा, आओ मेरी गोद अंदर मैं तुहानू पानी पिलावां, असी उहदे सर दे उत्ते पहुंचीए ते उहनू कतल करिए। दोवें शहजादे उहदे करीब पहुंचण विच कामयाब हो गए, तलवारां दा वार करन लगे ने। अचानक एक जालिम ने हजरते औन नू नेज़ा मारिया, आप जमीन दे तशरीफ लैके आए। मुहम्मद ने नेज़ा निकालने वास्ते अपना सर झुकाया, दूसरे जालिम ने तलवार मारी, दोवें शहजादे उत्थे तड़प गए। अमर इब्ने साद पुकार के कहंदा है, हुसैन इब्ने अली आओ अपने भांजियां नू उठा के लै जाओ। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन दौड़े ने, जाके हजरत औनो मुहम्मद नू उठाया। इधर हजरत सैयदा ज़ैनब नू पता चलिया ते आपने सर सजदे दे अंदर रख के रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल अपनी बारगाह दे अंदर तू कबूल फरमा ले। या अल्लाह तेरा करोड़ हा मरतबा शुक्र है कि मेरे लालां दी कुर्बानी तू कबूल कर लईए।
इतनी देर नूं हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ओनो मुहम्मद दे लाशे उठा के खैमे दे अंदर पहुंचे और हजरत सैयदा जैनब दी गोद अंदर डाल दिते। हजरत सैयदा जैनब ने दोवें बच्चियां दे बाल संवारन की कोशिश की ते सारा जिस्म जिहड़ा वो खून दे नाल लिथड़िया है। हजरत सैयदा जैनब पाक परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दी है, मौला ए ओ लाल ने जिहड़े मेरी गोद दे अंदर खेलदे सन, इन्हां नूं मैं अपने सीने ला के अपना कलबी सकून महसूस करदी सी। अज मैं सारा सकून तेरे मुस्तफा तेरे महबूब दे दीन तो कुर्बान कर दिता है। अज मैं सारा ये सकून तेरे महबूब दे दीन तो कुर्बान कर दिता है और तेरे महबूब दे दीन तो मैं अपने बच्चे कुर्बान कर दिते ने। या अल्लाह तेरा करोड़ हा मरतबा शुक्र है, कल क़यामत दा दिन होवेगा, मैं अपने नाना जान दी बारगाह दे अंदर हाजिर होके अर्ज करांगी, प्यारे नाना जान मैं तेरे दीन दे सरबुलंदी वास्ते अपने ओनो मुहम्मद दी कुर्बानियां दा हिस्सा डालिया है। मैं बाबा अली दी बारगाह दे अंदर फखर दे नाल जाके हाजिर होवांगी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा दी बारगाह दे अंदर मेरा सर बुलंद होवेगा कि मैं आखांगी तेरे पुत्र हुसैन दी मोहब्बत दे अंदर मैं अपनी सारी जिंदगी दी कमाई लुटा दी। मैं अपनी सारी जिंदगी दी कमाई है जड़ी लुटा दी है। अजीजा ने ग्रामी हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, सईदा सबर करो, अल्लाह नु मंजूर सी तुहाडी सारी जिंदगी दी कमाई नाना जान दे दीन दे उत्ते कुर्बान हो गई है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, लियाओ मेरे वीर हसन दी दस्तार लैके आओ, मेरे बाबा अली दी तलवार लैके आओ, मेरे नाना जान दी कमान लैके आओ, लियाओ मैं भी तैयारी करके मैदान करबला दे अंदर जावां। हजरत इमाम अली मुकाम तैयारी करन लगे ते आप दा जवान पुत्र हजरत अली अकबर आके अर्ज कर दे, बाबा जिन्हां दे जवान बेटे होन उन्हां दे बूढ़े बाप मैदान कारजार दे अंदर नहीं जाया करदे, बल्कि उन्हां दे जवान पुत्र जिहड़े ने वो मैदान कारजार दे अंदर जाके दसदे ने कि अली दा खून है जिहड़ा वो जिंदा है, अली दे घर दी गैरत जिंदा है। हजरत अली अकबर नूं इजाजत दियो मैं मैदान करबला दे अंदर जावां। मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया, अली अकबर तू हम शक्ले मुस्तफा है। हजरत अली अकबर दा चेहरा मुस्तफा नाल मिलदा सी, ए शबीए मुस्तफा ने तू हम शक्ले मुस्तफा है। मैं नहीं चाहता अली अकबर तू चला जाएगा, मेरे नाना जान दी तस्वीर चली जाएगी। मैं जदों वेखना चाहना वा तेरा चेहरा वेखना वा मैनू मेरा नाना याद आ जांदे। अली अकबर जाओ खैमिया दे अंदर आराम करो। हजरत अली अकबर कहंदे ने, बाबा या हुसैन इब्ने अली कल क़यामत दा दिन होवेगा जिथे हजरत कासिम ने अपनी कुर्बानी दी, हजरत ओनो मुहम्मद भी कुर्बान हो गए ने और बड़े बड़े जंगजू जड़े ने तुहाडी मोहब्बत दे अंदर अपनियां जाना दे नजराने पेश कर गए ने। कल क़यामत दा दिन होया, मेरे नाना जान ने पूछया, अली अकबर तू 18 साल दा जवान सी और तेरा बाबा 57 साल दी उम्र अंदर मेरे दीन दी खातर जामे शहादत नोश कर गया, तू अपनी जान बचा गया। या हुसैन इब्ने अली, या बाबा हुसैन, मेरे कोल कोई जवाब नहीं होएगा। मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया, जा बेटा जा, मैं तेनों दीन मुस्तफा ते कुर्बान होने की इजाजत देना वा। हजरत इमाम अली मुकाम दी बारगाह च जदों इजाजत मिली, मेरे आका हुसैन ने फरमाया, जा बेटा मेरे नालों ज्यादा प्यार तेरी फुफो ज़ैनब कर दिए, मेरे नालों ज्यादा प्यार तेरी फुफो ज़ैनब तेरे नाल कर दी है। जा अपनी फुफो जान दे कोलों भी इजाजत ले ले। हजरत अली अकबर चले ने, जाके कहन लगे, फुफो अम्मा बाबा हुसैन ने इजाजत अता फरमा दी है, हुण तुसां भी मैनू इजाजत दे दिओ ना। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत अली अकबर दे नाल बड़ा प्यार करदियां ने, की कहंदियां ने, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने,
اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری، میں اپنے نالوں زیادہ تیرے نال پیار کرنی ہاں، اپنے نالوں زیادہ تیرے نال محبت کرنی ہاں، کیونکہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے نانا جان دا چہرہ تیرے چہرے نال مل دے، میرے نانا جان دا چہرہ ایویں دا ہی سی، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، میں نہیں چاہتی تو جاویں تے مصطفیٰ دی تصویر چلی جائے۔ حضرت علی اکبر نے پھپھو جان دے قدماں نو ہاتھ لایا، پھپھو اماں اجازت عطا فرما دیو، اسے نانے دا واسطہ دے کے جس نانے دا ہم شکلاں مینوں اجازت دے دیو، میں بھی نانا جان دے دین تے چاہت دا نذرانہ پیش کر لاں۔ عزیزان گرامی بار بار جدو اصرار ہویا، حضرت سیدہ زینب نے بھی اجازت عطا فرما دیتی۔ ادھر حضرت علی اکبر تیار ہو کے سارے خیمے والیاں نو مل دینے، حضرت زین العابدین دے خیمے دے اندر پہنچے نے، کی ویکھیا حضرت زین العابدین بیمار نے، 22 سال دی عمرے حضرت زین العابدین بیمار لے کے ہوئے نے، کمزوری تے نکاہت اتنی ہے، ملن واسطے اٹھیا بھی نہیں جاندا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا ویر آبد، آج تیرا علی اکبر بھائی میدان کربلا دے اندر دین مصطفیٰ تو جاندا، نذرانہ پیش کرنے واسطے جا رہی ہے، اٹھو اپنے ویر دی چھاتی لگ جاؤ۔ حضرت زین العابدین رو کے کہندے نے علی اکبر بیماراں اٹھیا نہیں جاندا۔ حضرت علی اکبر اپنے ویر نو ملن واسطے انہاں دی چھاتی تے لیٹ گئے نے، حضرت زین العابدین نے کلاوہ پایا، رو کے کہندے نے ویر ویراں دیاں باواں ہوندیاں نے، اج تو بھی مینوں چھوڑ کے چلے، اگر میں تندرست ہوندا میں بابا جان دے کولو اجازت لیندا، تیرے نالوں پہلے میں جان دا نذرانہ پیش کردا۔ حضرت امام علی مقام کول کھڑے ہوئے نے، کنڈ دے اتے ہاتھ مار کے کہندے نے بیٹا علی اکبر اٹھو، ہن یزیدی کتے للکار رہنے، یزیدی کتے للکار رہنے۔ حضرت علی اکبر اٹھے نے، حضرت علی اکبر نے سارے انو الوداعی سلام عرض کیتا، پھر امام علی مقام دے ہاتھ جمے سواری دے اتے سوار ہون لگے نے۔ حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئیاں، آ کے کہن لگیاں بھائی جان سارے انو ملے ہو، اجے مینوں تے نہیں نہ ملے۔ ویر جدو پہنا کولو جدا ہو کے جاندے نے، ویر پہنا نو پیار دیندے نے، پہنا نال بڑا پیار کر دینے۔ حضرت علی اکبر نے مسلمانوں حضرت سکینہ ول ویکھیا، 2-4 آنسو جڑے گرے نے وہ حضرت سکینہ دے دامن دے اتے گرے۔ حضرت سکینہ کہندیاں نے ویر جدوں پہنا کولو جدا ہوندے نے کچھ نہ کچھ نذرانہ یا تحفہ دے کے جاندے نے۔ حضرت علی اکبر کہندے نے سکینہ صبر کرو، آج تیرے ویر دے کول سوائے آنسواں دے اور کچھ بھی نہیں، بس جڑے آنسو میرے نکلے نے تیرے دامن تے گرے نے، انہاں نو نذرانہ سمجھ کے قبول فرما لو۔ ہن یزیدی کتے جڑے نے وہ پکار رہے نے اور حسینی غیرت نو للکار رہے نے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا آقا حسین انہاں یزیدیاں نو دس دیو حسینی غیرت ابھی زندہ ہے، حسینی غیرت جے زندہ ہے، انہاں نو دس دیو۔ حضرت امام علی مقام دا جوان 18 سال دا پتر جدو میدان کربلا دے اندر پہنچیا، مسلمانوں چہرے دی چمک ہم شکل مصطفیٰ، چار چفیرے چہرے دی چمک تے رونق اور آپ دی جرت آپ دی آمد ویکھ کے سارے کوفی جڑے نے لرز رہنے۔ حضرت علی اکبر نے جا کے للکاریا، آپ نے فرمایا تواڈے وچ جرت ہے تے آؤ میں حسین ابن علی دا پتر آیا وا، میں حسین ابن علی دا پتر آیا وا۔ حضرت علی اکبر نے پکاریا، مسلمانوں کوئی بھی ظالم سامنے نہیں آندا، بلکہ عمر سعد کہندا ہے علی اکبر تیری جوانی تے مینوں ترس آ رہا ہے،
आओ मेरे कोल आओ, तुहानू पानी दे मशकीज़े मिल जाणगे, तुहानू आराम ते सकून मिल जाएगा। अपने बाबा हुसैन नू कहो अमर इब्ने साद दी फौज ने मैनू कुछ नहीं आखिया, आओ मेरे कोल तुहानू पनाह दईए। हजरत अली अकबर ने फरमाया जालिमा ओ दुनिया दे कुत्ते, सानू दुनिया दे पानी ते दुनिया दे आराम दा लालच दे के सानू हक तो हटाना चाहना है। तैनू ये नहीं पता साडा खानदान ओवे जड़ा हक दा दाई है, जड़ा हक दा दाई है और हक दे उत्ते कायम रहन वाला है। असी कदी भी बातल परस्तां दे हाथ दे उत्ते बैत नहीं कीती। हजरत इमाम आली मकाम दा पुत्र है जिहड़ा जोश ते जज्बे दे नाल अपनी सवारी दौड़ांदा है। अजीज़ा ने ग्रामी कदी मैमना कदी मैसरा दे लश्कर दे उत्ते हमला करदा है। जिधर भी हुसैन दा पुत्र 18 साल दा तलवार चलांदा है, मुसलमानों कूफियां दे अंदर भगदड़ मच गई। इतनी भगदड़ मची कि हजरत इमाम आली मकाम दा पुत्र अली अकबर 18 साल दा जवान सारे तितर बितर हो गए। आपने सवारी वापस दौड़ाई, इमाम आली मकाम दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज कीती, बाबा प्यास ने निढाल कर दिता है, अगर मैनू 2 घुट पानी दे मिल जान ते अज हुसैन दा पुत्र इन्हां नूं दस देवे कि मैदाने करबला दे अंदर लड़ी दा किवें आ। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, पुत्र अज पानी मकसूद नहीं, पानी दी तू गल करने पिया, अज साडा इत्थे इम्तिहान है। ये सारी तेरी मैं तमन्ना पूरी कर सकना वा, लेकिन ये तमन्ना अल्लाह की तरफों इम्तिहान है। आ जरा मेरे करीब आ। हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी ओ जबान हजरत अली अकबर दे मुंह दे अंदर डाल दी। फरमाया बेटा हुसैन दी जबान चूस ले, ये ओ जबान है जिन्नू जिस जबान ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जबान नू चूसिया है। हजरत अली अकबर ने इमाम आली मकाम दी जबान नू चूसिया। अजीजा ने ग्रामी हौज़े कौसर वाली तस्कीन महसूस हुई। हजरत अली अकबर ने फिर सवारी दौड़ाई मैदान करबला दे अंदर। अजीजा ने ग्रामी जिधर भी फिर हमला होंदा है, इधर अमर इब्ने साद पुकार के तारक बिन शीस नू कहंदा है, किन्नी शर्म वाली गल है, हुसैन दा 3 दिनां दा प्यासा एक पुत्र आया है और सारे रोज पानी पीने वाले, दिन दिन दर कई दिन वारी पानी पीने वाले, नहरे फरात दे उत्ते बैठन वाले, इन्हां दे अंदर भगदड़ मच गई है। जाओ हुसैन दे पुत्र दे नाल मुकाबला करो, मैं इब्ने ज़ियाद दे कोलों तेनों मूसल दी गवर्नरी लै देंगा। इन्हें लालच दिता, तारक बिन शीस नाम दा एक बंदा सी, उन्होंने लालच दिता कि मैं तेनों मूसल दी गवर्नरी लैके देंगा। अजीजा ने ग्रामी ए जनाब अमर इब्ने साद नू कहंदा है, कोई निशानी कोई मुआहदा मैनू पेश करो ताकि मैं इस गल दे उत्ते यकीन करा। ये ना होवे कि हुसैन इब्ने अली दे पुत्र दे नाल मैं जंग करके उन्होंने शहीद करके मैं अपना दीन भी गवा ला ते मैनू मूसल दी गवर्नरी भी ना मिले, मेरा दीन भी गया ते दुनिया भी गई, मैनू कोई निशानी पेश करो। उन्हें मुआहदे के तौर पर अपनी अंगूठी ला के दी। उन्हें आखे भी अंगूठी निशानी के तौर पर रख लै, अगर मैं फिरा ते तू जनाब है अंगूठी पेश कर दी। अजीजा ने ग्रामी उन्हें अंगूठी रख के जनाब ये तारक बिन शीस जड़ा हजरत अली अकबर के मुकाबले दे विच आया। जदों हजरत अली अकबर के मुकाबले दे अंदर आया, इन्हें आंदे हजरत अली अकबर नू नेजा मारिया। हजरत अली अकबर ने ढाल दे उत्ते रोकिया, आपने नेजा मारिया ते सीने चो पार ही गुजर गया। हजरत अली अकबर नेजा मारिया, सीने तो पार गुजर गया। एक जनाब तड़पिया, जमीन के उत्ते गिरिया। हजरत अली अकबर ने तलवार मारी, गर्दन जुदा कर दी, खाके करबला के अंदर मिला दिता, जहन्नम विशाल कर दिता। उधरों जनाब इसका उमर बिन तारक एक पुत्र शोर मचांदा आया, कहने लगा मेरा बाप बड़ा जंगजू सी, अली अकबर तू जरा तरस नहीं खादा। आपने फरमाया इत्थे तरस वाली गल केड़ी है, आदरा मैदान के अंदर जिस राह ते तेरा प्यो गया तेनू भी पावा उस राह। इसका पुत्र जनाब आके मुकाबला करदा है। हजरत अली अकबर ने 3 पुत्र यके बाद दीगरे, 3 पुत्र यके बाद दीगरे इसके तारक बिन शीस दे जनाब बड़े बड़े वड्डे वड्डे जंगजू खाके करबला दे अंदर मिलाए। अखीर पुरानी रीत के मुताबिक अमर इब्ने साद पुकार के कहंदा है,
اس نو عام نہ سمجھنا، اے حسین ابن علی دا پتر ہے، ایدی رگا دے اندر حیدری خون ہے، یک بار کی حملہ کرو، تیراں دے می برسا دیو، نیزیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گئیاں، یک بار کی دے نال حملہ ہویا۔ محکم بن طفیل ایک بندہ انہوں ہزاراں دا لشکر دے کے اور بڑا جناب انعام دا لالچ دے کے جدو بھیجیا، یک بار کی حملہ ہویا۔ حضرت علی اکبر عزیزان گرامی لڑدیاں جامع شہادت دین مصطفیٰ دی خاطر آپ دے سینے دے اندر جدو نیزہ وجیا، آپ زمین دے اتے تشریف لے آئے۔ عمر ابن سعد پکار کے کہندہ ہے، حسین ابن علی اپنے جوان پتر دی لاش لے جاؤ۔ میرے امام عالی مقام دوڑے نے، جدو گئے حضرت علی اکبر دے کول، ظالم دور دوڑ گئے نے، حضرت علی اکبر بے ہوش نے، میرے امام عالی مقام نے اپنے جوان پتر دا سر جدو اپنی گود دے اندر رکھیا۔ مسلمانوں پوچھو اس بوڑھے باپ دے کولوں جدا 18 سال دا جوان پتر چلا جائے، اے دکھ وہی جان دے۔ میرے آقا حسین نے اپنے جوان پتر دا سر اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھیا، نیزہ کڈیا تے سینے دے ہوتے ہاتھ مار کے امام عالی مقام نے فرمایا، علی اکبر اکھاں کھولو، تیرا باپ ویکھ کون آیا ہے۔ حضرت علی اکبر نو ہوش آیا تے اکھاں کھول کے کہندے نے، بابا مینوں پتہ ہے کہ تسی امام عالی مقام میرے باپ حسین ہو، گود حسین دیئے، سر علی اکبر دے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا آخری وقت ہے، جے تیری کو تمنا ہوئے تے دس، تیرا آج پوری کرن واسطے تیار ہے۔ عزیزان گرامی حضرت علی اکبر آخری وقت امام عالی مقام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، بابا تمنا تے ہے وے لیکن پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا، میں علی حیدر کرار دا پتر ہاں، آخری ویلا جیڑی بھی تمنا ہے دس، تیرا باپ تیری پوری کر دے گا۔ اپنے باپ نو معمولی نہ سمجھ۔ حضرت علی اکبر نے امام عالی مقام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، بابا جدو میں مدینیوں چلیا سی، اپنا قافلہ مدینیوں چلیا سی، میری بہن سغرا مدینے دے اندر رہ گئی سی، او دے نال میں وعدہ کر کے آیا سی کہ 1 مہینے تو بعد میں تینوں لے جاؤں گا، لیکن میں وعدہ توڑ نہیں نبھا سکیا۔ ہن میری بہن مدینے پاک اندر میرا انتظار کر دی ہوئے گی، میں دیکھنا چاہنا وا میری بہن مدینے دے اندر کی کر رہی ہے۔ مسلمانوں ویرانو پہنوں نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا، علی اکبر میں تیری تمنا پوری کرن واسطے تیار ہوں۔ حضرت امام عالی مقام نے 2 انگلاں اٹھا لیاں، فرمایا، بیٹا علی اکبر انہاں 2 انگلاں دے وچوں نظر مار۔ حضرت علی اکبر نے نظر ماری، سارے پردے اللہ رب العالمین نے اٹھا دیتے۔ کی ویکھیا؟ کربلا دی زمین تو حضرت علی اکبر نے مدینے دی زمین ویکھی۔ مدینے دی گلی دے اندر حضرت سیدہ زہرا اپنے ویرانو یاد کر دیے تے کہندی ہوے گی، سب پردیسی وطنی آئے، اکبر تمہیں موڑ مہارا، وعدہ کر کے امڑی جایا، میریاں لین نہ آیوں سارا۔ بہن اپنے ویر نو یاد کر دیے پئی۔ عزیزان گرامی حضرت علی اکبر امام عالی مقام دی گود دے اندر مسلمانوں روح پرواز گئی، جامع شہادت نوش کر گئے۔ میرے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان پتر دا لاشا اٹھایا، خیمے دے اندر لے کے آئے، لٹایا۔ حضرت سیدہ زینب خیمے دے اندر کوہرام مچ گیا، اے کون آج جامع شہادت نوش کر کے گیا ہے؟ اے ہم شکل مصطفیٰ ہے، اے اوے جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے، جنہ دا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے دے نال ملدا سی۔ ہر اہل بیت دا جی حضرت علی اکبر دے نال محبت کردا سی، اور سب تو ود کے محبت حضرت سیدہ زینب علی اکبر دے نال کردیاں سن۔ تے علی اکبر نو حضرت امام عالی مقام نے بچپن دے اندر ہی اپنی بہن ہمشیر سیدہ زینب نو دے چھڑیا سی۔ انہوں نے پالیا حضرت علی اکبر نو، تے بڑی محبت حضرت علی اکبر دے نال حضرت سیدہ زینب کردیاں نے، اپنے نالوں ود کے پیار کردیاں نے۔
لاشا لٹایا. حضرت سیدہ زینب حضرت علی اکبر دے لاشے دے قریب آئیاں اور کہندیاں نے وے علی اکبر دنیا دے وچ جدو میں ایک واری علی اکبر کہہ کے پکار دی سی تو 70 واری جی پھپھو جی کہہ کے پکار دا سی. اج میں تینوں بار بار پکار رہی ہاں تے تو میری آواز دا جواب نہیں دے رہا. شاعر منظر کشی کر دے. حضرت سیدہ زینب کہندیاں ہونگیاں وفادار پتیجیا ذرا بول تے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری. حضرت سیدہ زینب حضرت علی اکبر دے لاشے دے نال محبت کر دیاں نے. عزیزان گرامی میرے آقا حسین نے دین مصطفیٰ دی خاطر اپنا تن من دھن اپنے بانجے بھتیجے بیٹے بلکہ اپنی جان دا نذرانہ بھی دین مصطفیٰ دی خاطر قربان کر دیتا. مولانا ظفر علی خان دی زبان اندر ترجمہ کر کے میں اپنی گفتگو نو ختم کراں. جمعۃ المبارک دا ٹائم انتہائی مختصر ترین ہوندا ہے. مولانا ظفر علی خان نے منظر کشی کردیاں لکھیا اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے لاش تجھ پہ جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر چڑھ جائے سر چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. جو مرضی ہو جائے پر ظالم دی بیعت نہیں کرنی. حضرت امام عالی مقام نے ہر امتحان دیتا ہے لیکن حق دے اتے قائم رہنے دین دی سربلندی واسطے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جامع شہادت نو اس کیتا دین مصطفیٰ دی خاطر سانو سبق تاریخ کربلا پڑھ کے ہوئے ملدا ہے. حق دا ساتھ دینا ہے تے باطل دے نال نہیں کھلونا. جان بھی دینی پے بچے بھی قربان کرنے پین. حسینی سبق یہ ہوئی ہے حق دا دامن بولو تے صحیح حق دا دامن نہیں چھڑنا. حق دا دامن اتنے حق والیاں دی گل ہوئے تے اسی 10 منٹ نہیں دے سکتے. یہ ساری محبت ہے. کیوں بھائی اینی کو ساری محبت ہے کہ اسی 10 منٹ فالتو انہاں دی محبت وچ نہیں بہ سکتے. لیکن سانو سبق یہ ہوئی حاصل کرنا چاہیے کہ انہاں دی محبت وچ سارا وقت ہی کی کہ ہر چیز قربان ہے. مال بھی اولاد بھی جان بھی ہر چیز قربان ہے دین مصطفیٰ دی خاطر. اللہ دی بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.